ओम शांति 1/11/2025 की प्रातः मुरली। बाबा बोलছে मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। বাবা বলতে চাইছে যে তোমরা এই রুহানি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তোমাদের কাজ হচ্ছে গোটা यूनिवर्स अर्थात विश्व को ये मैसेज देना। प्रश्न में बाबा बोल रही है, अभी तुम बच्चे कौन सी ढिंढोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो। उत्तर में बाबा बोलছে तुम ढिंढोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। আমরা ঢিঁড়োরা পিটুচ্ছি যে নতুন दैवी राजधानी स्थापन होते चलेছে। अनेक धर्म का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है। বাবা বলছে যে সব অসৎ ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে, এক সৎ আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হতে চলেছে। আর এখন इंटरनेशनल रोला है, किंतु তোমরা बेफिक्र रहो, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। লড়াই হবে, লড়াইয়ের পর নতুন दैवी राजधानी স্থাপনা হবে। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी, এটা रूहानी यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स की जो भी आत्माएं है यूनिवर्सिटी में आत्मा ही पढ़ती है। এই रूहानी यूनिवर्सिटी आत्मा ही पढ़ছে। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्सर तुम बच्चों का है। यूनिवर्स अर्थात विश्व, विश्वविद्यालय सब জায়গায় একই পড়াশোনা হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না। একমাত্র আমাদের এখানেই সব গোটা বিশ্বে একই পড়াশোনা, একই মূল্যে চলে। সুতরাং এটাই প্রকৃতপক্ষের রুহানি ইউনিভার্সিটি। জিসমানি ইউনিভার্সিটি হতেই নেই, জিসমানি ইউনিভার্সিটি বলাই যাবে না। এ একই गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, এটাই হচ্ছে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है, এখানে सब आत्माओं को लेसन शिक्षा मिलती है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। बाबा जी तुम्हारे मैसेज কোনো না কোনোভাবে সব জায়গায় পৌঁছানো উচিত। मैसेज देना है ना, আর এই मैसेज बिल्कुल सिंपल है। আর আমরা যে मैसेजটা দেব সেটা बिल्कुल सिंपल। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है। আমরা এখন জেনে গেছি শিব বাবা আমাদের বেহদের বাবা, जिसको सब याद करते हैं, যাকে সবাই স্মরণ করে। ऐसे भी कहे वो हमारा बेहद का मासूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं है वो उस मासूक को याद जरूर करती है। শিব বাবাকে বেহদ का मासूक भी বলা যাবে, এবং গোটা বিশ্ববাসী সবাই এই মাসুককে याद করে जाने अनजाने में। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। যারা फ्रेश बुद्धि হবে তারা জ্ঞানটা ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। গোটা यूनिवर्स जो भी आत्माएं हैं তিনি বিশ্ব পিতা, সবার পিতা তিনি। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 জন্ম लेते हैं। আমরা এখন এটাই জেনে গেছি যে আমরাই ম্যাক্সিমাম 84 জন্ম নিই। 84 লাখ की तो बात ही नहीं। ভক্তি মার্গে যেটা বলা হয়েছে, শাস্ত্রে যেটা বলা হয়েছে 84 লাখ জন্ম হয়, বলছে ওটা কোনো বাতই নেই, ওটা অসত্য। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं है इस समय सब पतित है। গোটা বিশ্বের সমস্ত আত্মা এখন পতিত হয়ে গেছে, কারণ এ है ही ছি दुनिया, এটা डाटी वर्ल्ड, ছি दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। বাবাই একমাত্র আমাদেরকে দুঃখ ধাম থেকে সুখ ধামে নিয়ে যেতে পারে। সেই জন্যই বাবাকে বলা হয় লিবারেটর, এটা বাবার টাইটেল। বাবা বলছে যে तुम सारे यूनिवर्स বা বিশ্বকে মালিক বানতে हो ना, আমরা গোটা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कराओ, সবাইকে মেসেজ দাও যে তোমরা গোটা বিশ্বের বা ইউনিভার্সের মালিক হতে চাও, তো বাবার কাছে এসো, বাবাকে স্মরণ করো। बाप सबके लिए ये मैसेज पहुंचा कराओ, बाप को सब याद करते हैं। বাবার আর কি টাইটেল আছে, বাবাকে গাইড भी বলা যেতে পারে, লিবারেটর, মার্সিফुल, रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती है, तो वो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। सब आत्माएं বাবাকে ডাকছে, সুতরাং বাবা হচ্ছে यूनिवर्सের टीचर, सुप्रीम टीचर। बाप तो है ही, बाबा तो आज ही, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा আমাদের टीचर भी আছে, गुरु भी আছে, এটা অন্য কেউ জানে না। सबको गाइड भी करते हैं,
इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। বাবাই আমাদের গাইড, রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তি জীবন মুক্তিধাম का। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते, আর এই জ্ঞান আমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ জানে না। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। आत्मा ज्ञान कारो मध्य নেই, যত পণ্ডিত বিজ্ঞানী শাস্ত্রদান যেই না কেন, একমাত্র আমরাই জানি যে আত্মা কি জিনিস আছে। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया কেউ জানে না যে আত্মা আসলে কি, আত্মা কিভাবে পাঠ বাজাচ্ছে, আত্মার রোল কি। ভাল कहते हैं শুধু এটুকুই জানি যে ভ্রুকুটি के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं, কিন্তু আত্মা সম্পর্কে কোনো রিয়েলাইজেশন নেই, কোনো কিচ্ছু জানে না, ডিটেলসে কিচ্ছু জানে না। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, আমরা এখন জেনে গেছি আত্মা হচ্ছে ইমমর্টাল, অবিনাশী। वो कभी बड़ी या ছোট नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है बाप भी वही बिंदी है, ঠিক যেরকম আমাদের আত্মা যে সাইজ, বাবারও একই সাইজ, বাবা ওই বিন্দু, পয়েন্ট অফ লাইট। বড়া ছোটা নেই যে বাবা বলে বড়, আমরা বাচ্চাদের আত্মা ছোট, এটা না। वो है ही परमात्मा, सुप्रीम सोल। बराबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। আমাদের সবার বাড়ি পরম ধাম, বাবা যেমনি পরম ধামে থাকে শিব বাবা, আমরাও পরম ধামবাসী। ইহা আতি है পাঠ বাজানে, এখানে আমরা পাঠ বাজাতে এসেছি। ফের আপনি পরম ধাম জানে কি কোশিশ করতে हैं। আবার আমাদের ফিরে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, বাবা এসেছে আমাদেরকে নিতে, আমরা আবার পরম ধাম ফিরে যাব। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था। সবাই পরম পিতা পরমাত্মাকে ইয়াদ কেন করে, কারণ বাবাই প্রতিকল্পে এসে আমাদেরকে মুক্তি দেয়, মুক্তিধাম में নিয়ে যায়, তো उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमोप्रधान बानी है, এখন কলিযুগে সব আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ইয়াদ কিউ করতে हैं इतना भी पता नहीं, তারা ডাকছে কিন্তু কেন ডাকছে সেটাও তারা জানে না। जैसे बच्चा कहेगा बाबा बस, उनको कुछ भी पता नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक ন্যাশনালিটি थी, भारत में একটাই জাতি ছিল, आदि से একটাই ধর্ম ছিল, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है, ওটাকে বলা হয় দৈবী সম্প্রদায়, দৈবী ধর্ম। फिर बाद में और भी इनमें एंटर हुआ है, পরে দাপর থেকে অন্যান্য ধর্ম প্রবেশ ঘটেছে। अभी कितने ढेर হয়ে गए हैं, এখন তো জনসংখ্যা কত বেড়ে গেছে, কত ধর্ম হয়ে গেছে, इसलिए इतने झगड़ा आदि होते हैं, এই জন্য এত ঝগড়া মারামারি ধর্মে ধর্মে। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़ा हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है, এখন बहुत अंधियारा अंधकार। कुछ तो लिमिट भी होना चाहिए ना, एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। যা অ্যাক্টার্স টোটাল পরমধাম থেকে পরমধামে যা অ্যাক্টার্স তারাই নামবে, বলছে এটা লিমিট আছে, আর উনমে কম জাস্তি हो ना सके, সবাই পাঠ বাজানোর জন্য পৃথিবীতে নামবে। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको ऑफिस भी जाना है, যখন সব একটা পরমধাম থেকে নেমে যাবে তখন আবার অফিস জানা শুরু হয়ে যাবে, আবার ফিরে যাওয়া শুরু হয়ে যাবে। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, এখনো যারা পরমধামে রয়েছে তারা সব নিচে নামবে। ভাল कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते परंतु कर नहीं सकते। এখন কত চেষ্টা চলছে যে বাত কন্ট্রোল হোক, জনসংখ্যা কমানো যাক, কিন্তু বাবা যেটা হবে না, কারণ যা আত্মা পরমধামে এখনও আছে তারা নিচে নামবে। বলো হাম বিকে এসে বাত কন্ট্রোল করতে थे, বাবা যে তোমরা প্ল্যানিং করেও কোনো পারবে না, একমাত্র বাবাই বাত কন্ট্রোল কীভাবে করতে হয় সেটা জানে, কীভাবে এত কোটি আত্মাকে কীভাবে 9 লাখে পৌঁছাতে হয় বাবাই জানে। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएंगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं, बाबा এখন नई दुनिया स्थापना করছে। नई दुनिया नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा, নতুন ঝাড় নতুন বৃক্ষের ঝাড় যেরকম ছোট হয়, তো বাবা নई दुनिया नया ঝাড় স্থাপন করছে। ইহা তো এ কন্ট্রোল কার নেই सकेंगे, ইহা का মানুষ কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না, একমাত্র বাবাই জানে কিভাবে जनसंख्या कंट्रोल करता है। क्योंकि तमोप्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यही आकर शरीर धारण करेंगे, जो भी एक्टर्स এখন रहे बेचे हैं परम धाम में है, वो यह आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं, श्रुत बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सत्ययुग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है, सत्ययुगের রাজধানী এখনই স্থাপন হতে চলেছে, ট্রান্সফার হয়ে যাएंगे, এই সঙ্গম যুগ থেকে আমরা ট্রান্সফার হয়ে সত্যযুগে চলে যাব।
तुम अभी तमोप्रधान से शतप्रधान क्लास में ट्रांसफार होते हो, তার জন্যই পুরুষার্থ করছি। বাবা বলছে আমরা তমোপ্রধান সে যেই শতপ্রধান হয়ে যাবো আমাদের ক্লাস ट्रांसफार হয়ে যাবে, আমরা সত্যযুগী দৈবী রাজধানীতে পৌঁছে যাব, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले যাব। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, আমাদের যেই পড়াটা এটা এই দুনিয়ার জন্য নয়, এটা আমাদের নতুন দুনিয়া সত্যযুগের জন্য পড়াই। ऐसी ইউনিভার্সিটি আর कोई हो ना सके, এরকম কোনো ইউনিভার্সিটি গোটা বিশ্বে কোথাও নাই যে পড়াশোনা হবে এই জন্মে আর তার প্রালব্ধ পাবো অন্য জন্মে। গডফাদারই कहते हैं हम तुमको অমর লোক के लिए পড়াতে हैं, বাবাই বলছে তোমাদের এই পড়াশোনায় মৃত্যু লোকের জন্য না, তোমাদেরকে আমি অমর লোকে নিয়ে যাবো, তার জন্যই পড়াশোনা। এই মৃত্যু লোক খালাস নয়, মৃত্যু লোকটা বেশি দেরি নেই, খালাস হয়ে যাবে। सत्ययुग में इन लक्ष्मीनारायण की राजधानी थी, सत्ययुगे लक्ष्मीनारायणের রাজধানী ছিল, সেই রাজধানীতে তোমরা যেতে চলেছো। এ স্থাপন कैसे हुई ये किसको पता नहीं है, এটা কিভাবে স্থাপন হয়েছে কেউ জানে না। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो लक्ष्मीनारायण के चित्र जरूर रखो। बाबा বলছে যেখানে भाषण করবে সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র যেন থাকে। इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो, तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 बरस तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে নতুন দুনিয়া শুরু থেকে 1250 বছর পর্যন্ত সূর্যবংশী লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो को पिछाड़ी चले आते हैं, तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। যখন দেবতা ডিনাইস্টি ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। और फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, আবার সেই দৈবী ডিনাইস্টি স্থাপন হচ্ছে। বাকি সবকা বিনাশ होना है, বাবা যে বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। লড়াই भी सामने खड़ी है, लड़ाई एकदम झूलছে। भगवान आदि भी इस भागवत आदि भी इस पर भी कहानी लिख दी है। ছোটপন में ये कहानी आदि सुनते रहते थे, लड़ाई নিয়ে কত কাহিনী আছে ভাগবতে, আমরা ছোটবেলায় সব কাহিনী শুনতাম। अभी तुम जानते हो ये রাজায় कैसे स्थापन होती है, আমরা এখন জানছি যে এই রাজায় কীভাবে স্থাপন হচ্ছে। জরুর বাপ ने ही রাজযোগ শেখায়া है, বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছে, এই রাজযোগের ফলেই আমাদের সত্যযুগী রাজায় স্থাপন হচ্ছে। जो पास होते हैं वो বিজয়মালা का दाना बांधते हैं, যারা এই পুরুষার্থে পাস হবে তারাই বিজয়মালাতে আসবে, और कोई इस माला को जानते नहीं। বাবা বলছে বিজয়ী মালা যারা হবে তারা ছাড়া এই মালাকে আর কেউ জানেই না, তুমি জানতে हो, আমরা বাবার বাচ্চারা এই মালা সম্পর্কে জানি। बाबा बोलते तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, हमारे प्रवृत्ति मार्ग, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं, बाबार कोनो शरीर नहीं, निराकार। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, तारपर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप फिर जुड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है, नेपाल एक रुद्राक्ष वृक्ष है जहाँ से रुद्राक्ष का दाना आते हैं। तो बाबा बोलছে যে उनमें साचे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत, যত ছোট রুদ্রাক্ষের মালা তার দাম বেশি। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो, এখন আমরা কিভাবে এই মালা তৈরি হচ্ছে বুঝে গেছি। ये विष्णु की विजय माला अथवा रून माला बांधती है, তাহলে विष्णु की विजय माला वैजयंती माला अथवा रून माला बांधती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। ওরা মালা ফেরছে কিন্তু মালার অর্থ কিছু জানে না। माला का जॉब करते हैं, या तो बाप कहते बाबा যেখানে কোনো माला फेरना भी नहीं, কোনো जॉब करना भी नहीं, या तो सिर्फ बाप को याद करो, ये है अजपा जॉब। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाते हैं, गीत बजाना दरकार नहीं, বাচ্চা को तो सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा जी শুধু বাচ্চারা আমাকে याद करो, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे, गीत बजाले गीतेर दिकेও मन चले যেতে পারে। তাহলে बाबा जी यह मूल बात ही है याद की, तुमको आवाज़ से पढ़े जाना है, আমাদেরকে साइलेंस धामे যেতে হবে, शांति धामे आवाज़ से पढ़े जाना है, শুধু याद। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भावो, बाबा আমাদেরকে डायरेक्शन দিচ্ছে যে মন মনা ভাবো। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो, बाबा ये सब बोले ना যে গান বাজাও রড়ি মারো, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं। बाबा बोलছে আমার মহিমা গানেরও দরকার নেই, তুমি শুধু याद करो, साइलेंस से याद करो, अजपा जप, मनमना भावो। ये तो तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। আমরা জানি बाबा ज्ञानेर सागर सुख शांति सागर, मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिया है।
ওরা এমনিই বলে, কিন্তু আমরা অর্থ সহিত জানি। তোমারে সেবায় और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते। বাবাই এসে নিজের নাম রূপ বলছে যে আমি নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু, পয়েন্ট অফ লাইট, আমার বাড়ি হচ্ছে পরমধাম, মে ক্যাসা হুঁ, তুম আত্মা ক্যাসি হো, আমাদের আত্মার রূপ কেয়া সব বাবা বলে দিয়েছে। তুম বহুত মেহনত করতে হো পাঠ বাজানে, আমরা পাঠ বাজাই, কিন্তু বাবা এইভাবে শরীর নেয় না, পাঠ বাজায় না। আধা কল্প ভক্তি কি হে, মে তো এসে পাঠ মে আতাই নাহি। বাবা বলছে আমরা ভক্তিরও পাঠ বাজিয়েছি, বাবা এইসব পাঠ বাজায় না। মে দুঃখ সুখ সে নেড়া হুঁ, বাবা বলছে আমি দুঃখ সুখ থেকে ডিটাচ, तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भोगते हो সত্যযুগ में। আমরাই দাপর থেকে দুঃখ ভোগ করছি, আবার সত্যযুগে আমরা সুখ ভোগ করছি। बाबा বলছে तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचे, मैं तो आधा कल्प वही आराम से बैठा रहता हूँ बानप्रस्थ में। বাবা বলছে তোমরাই অলরাউন্ড পাঠধারী, তোমাদের পাঠে আমার থেকেও, তোমাদের পাঠ আমাদের থেকেও উঁচু, আমার থেকেও। তোমরা গোটা কল্প পাঠ বাজাচ্ছ। বাবা বলছে আমি তো আধা কল্প বানপ্রস্থ में থাকি। तुम मुझे पुकारते आते हो, তোমরাই আমাকে দাপর থেকে ডাকছো। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारे पुकार सुनता हूँ, এটাও নয় যে বাবা বলছে আমি ওখানে তোমাদের পুকার শুনি না, আমি ঠিক আমার যা ড্রামায় পাঠ আছে সেই সময় আমি নামি। तो तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, मेरी पाठ ही इस समय का है। বাবা বলছে আমি সঙ্গম যুগই আসি, এটাই আমার পাঠ। ड्रामा का पाठ को मैं जानता हूँ, अब ड्रामा पूरा हुआ है। बाबा जब ड्रामा शेष होते चलছে, मुझे जाकर पतित को पावन बनाने का पाठ বাজানা है और कोई बात ही नहीं। যখন ড্রামা শেষের দিকে, যখন সবাই তমপ্রধান হাই হাই করছে, চিল্লাচ্ছে, তখনই আমি আসি এবং পতিত থেকে পাবন বানিয়ে নতুন দুনিয়া গিফট করে আমি চলে যাই। আর কোনো ব্যাপার না, এটাই আমার পাঠ। বাবা বলছে যে মনুষ্য समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्जामी है, सबके अंदर क्या क्या चलते हैं वो जानते हैं। मनुष्य भावे যে परमात्मा अंतर्जामी, সবার অন্তরকে बात जाने। বাবা বলছে আমি এত মানুষের অন্তরকে बात जाने क्या करेगा। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं, আমি তো শুধু পতিত থেকে পাবন বানাতে আসি। तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। बाबा বলছে मैं साधारण तन में ही आता हूँ, ब्रह्म बाबा साधारण तने बाबा আসে। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ, বাবা এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে ছড়ায়, আধা কল্পের জন্য সুখ দেয়। এক ধর্ম কি স্থাপনা ব্রহ্মা দ্বারা, বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকে নিমিত্ত বানিয়ে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম की स्थापना করে, আর অনেক ধর্ম का विनाश শঙ্কর দ্বারা। হাহাকার के बाद জয় জয়কার हो जाएगी। বাবা যখন হাহাকার শুরু হবে তারপর সত্যযুগ শুরু হয়ে যাবে, জয় জয়কার। कितना हाहाकार होना है, बाबा যখন হাহাকারের টাইম, বহুত হাহাকার হবে। আফতে में मरते रहेंगे, बहुत আফদে আসবে, बहुत होलसेल मृत्यु হবে, बहुत মানুষ মারা যাবে। नेचुरल कैलामिटीज़ की भी बहुत मदद करती है, प्राकृतिक आपदाएं से बहुत মানুষ मरेंगे। বাবা বলছে नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। তো বাবা বলছে এত মানুষকে মারতে গেলে প্রাকৃতিক আপদায় খুবই জরুরি, তাহলে খুব কম সময়ে মানুষ মারা যাবে। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबके खत्म कर देते हैं। বাবা বলছে যে বাবার বাচ্চারা যাতে খুব সহজেই ন্যাচারাল ক্যালামিটিস মারা যায়, তার জন্যই বাবা এই ব্যবস্থা করেছে। বাবা বলছে যে আর্থকোয়েক में ढेर खत्म हो जाते हैं, আর্থকোয়েক ভূমিকম্পে অনেক মারা যাবে। পানি का एक दो घुटकाया तो खत्म, সমুদ্র भी जरूर उछल खाएगी, সমুদ্র উছল খাইবে। ধরণীকে হপ করেগা, সমুদ্র গোটা ধরণীকে খেয়ে নেবে। 100 ফুট পানি উছল খায় তো क्या कर देगा। বাবা বলছে এ হ্যাঁ হাহাকার কি সিন, এইসব সিন চলবে। আর্থকোয়েক, प्राकृतिक आपदा, সমুদ্র भी उछल खाएगी। বাবা বলছে ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, তোমাদের সেই হিম্মত আছে। मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है, প্রচুর পুরুষার্থ করতে হবে, অচল অডল হতে হবে এবং বেফিকার হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে, নিডর হতে হবে, তবেই তোমরা সামনা কাট सकेंगे। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, কোনো অহংকার থাকলে হবে না। বাবা যে सोल कॉन्शसनेस, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, ইহা आता हूँ সার্ভিস करने के लिए, আমি সার্ভিসের জন্য এখানে এসেছি, নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য এসেছি, পুরানো দুনিয়া বিনাশ করার জন্য এসেছি। हमारे बड़ाई देखो कितना करते हैं, बाबा जी हमारे बड़ाई देखो गोटा मानुष, विश्व মানুষ কীভাবে করে। ज्ञान का सागर हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ,
আমরাই बाबा के निमंत्रण দিয়ে রেখেছি যে পতিত দুনিয়া में एसो, तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो बाबा जो তোমরা তো নিমন্ত্রণ দিয়েছো বড় আচ্ছা। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो, আমরা এটা বলি না যে বাবা স্বর্গে এসে আমাদের সুখ দেখো, আমরা পতিত দুনিয়া বাবাকে ডাকি। তাহলে বাবা বলছে যে कहते हैं हे पतित पावन हम पतित है हमको पावन बनाने आओ, निमंत्रण देखो कैसे एकदम तमोप्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं, और पतित शरीर ही बाबा के बुलाते हैं, बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसे, एटाई ड्रामा रहस्य। इनको भी थोड़ी पता था ब्रह्म बाबा की जानते जो मेरे बहुत जन्म के अंत के जन्म बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं, যখন শিব বাবা ব্রহ্ম বাবার শরীরে প্রবেশ করলো তখনই তাকে বললো बाबा ने हर एक बात का राज समझाया, बाबा सब কিছু বোঝাচ্ছে। तो बाबा जो ब्रह्मा की बन्नी बनना है, ब्रह्माई बाबार बन्नी स्त्री হবে, बाबा खुद कहते हैं मेरी ये बन्नी है, बाबा निजे ही बोलছে शिव बाबा যে আমার স্ত্রী, मैं इनमें प्रवेश कर इन দ্বারা तुमको अपना बनाता हूँ, बाबा বলছে ব্রহ্ম বাবার দ্বারাই তোমাদেরকে আমি অ্যাডপ্ট করছি। এ সাচ্চি সাচ্চি বড়ি মা, সুতরাং বড়ি মাকে ব্রহ্ম বাবা আর মাম্মা হচ্ছে অ্যাডপ্টেড। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे, ये है ब्रह्मा बाबा, माम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, ब्रह्मा माँ किंतु पुरुषेर तन हওয়ার জন্যে संभालने के लिए माम्मा को अडॉप्ट किया गया है, नाम रख दिया है मातेश्वरी, माम्मा नाम पड़े मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है, माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्ची। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, मामा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना, আমরা सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है, ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबर बार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबर बार तो होते हैं ना, बाबार এই পড়াইয়া নাম্বার বার পুরুষার্থী है, এক না মিলে दूसरे से, কারণ এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে এখানে ভ্যারাইটি পদ আছে, সেরকম पुरुषार्थीय नंबर बार, इनको विस्तार से समझाना है, बहुत ढेर पॉइंट्स है, बाबा जो बहुत पॉइंट्स আছে। बाबा उदाहरण দিয়ে বলছে ব্যারিস্টারি पढ़ते हैं तो फिर उनमें भी नंबर बार होता है, বিভিন্ন जना বিভিন্ন রকম ব্যারিস্টারি पढ़े, कोई बैरिस्टर तो 2 लाख रुपया मास में कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे है कि राजा होच्छे के प्रजा। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है, अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, बाबा जब इंटरनेशनल रोलार पार्ट बाजबे किंतु तुमरा नीडर बेफिक्र रहो, लड़ाई तो लागलो बोले लड़ाई तो जरूर लगनी है, तुम ढिंडोरा पिटाते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापना हो रही है, তোমরা मैसेज দিয়ে যাও যে নতুন দৈবী রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে, अनेक धर्मों का विनाश होगा, बाकी सब असत धर्म विनाश हो जाए, कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से पूजा रची जाती है, प्रजापिता ब्रह्मार माध्यमे আমরা জ্ঞান পাচ্ছি, পূজা রচনা হচ্ছে, আর যারা এই জ্ঞানে আসবে যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই সত্য জেগে যাবে। कहते हैं ये है मेरे मुख वंशावली, আমরা হচ্ছে মুখ বংশাবলী বাচ্চে, মাউথ বর্ন বেবিস, तुम মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হো, আমাদের টাইটেল হচ্ছে এখন ব্রাহ্মণ, আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি, আর ও হচ্ছে কুক বংশাবলী ब्राह्मण है, ওরা পতিত, ও है পূজারি আর আমরা পূজ্য বান रहे हैं। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे, আমরা দেবতা হতে চলেছি। তোমার উপর अभी लाइट का ताज नहीं है, এখনো লাইটের তাজ পুরোপুরি আসে নাই, কখন আসবে না তোমারই আত্মা जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर ছাড় देंगे, যখন আমরা পুরোপুরি পবিত্র হয়ে যাব তখন এই শরীর ছেড়ে দেব। तो बाबा বলছে যে इस शरीर पर তোমাকে लाइट का ताज नहीं दे सकते, आत्मा पवित्र হলো, এই শরীর যেহেতু পতিত এই জন্য এখানে লাইটের তাজ বাবা দিতে পারবে না, এই লাইটের তাজ আমরা সত্যযুগে পাবো, শোভেগা নেই, কারণ এই পতিত শরীরে লাইটের তাজ শোভেগা নেই। इस समय तुम हो गायन लायक, আমরা এখন পূজন লায়ক না গায়ন লায়ক। इस समय कोई के भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट का ताज नहीं होना चाहिए, কারো আত্মা এখনো পুরোপুরি পবিত্র হয় নাই, তাই বাবা এখন লাইটের তাজ দিতে পারবে না। लाइट तो सत्ययुग में होती है, 2 कला कम वालों को भी ये लाइट नहीं देने चाहिए, सत्ययुगी আমরা পুরোপুরি 16 कला সম্পন্ন, आत्मा फुल चार्ज स्वयं संपूर्ण, তখনই বাবা লাইটের তাজ দেবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिलादे बाच्चोपति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा बोल रही है कि अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। निजे स्थिति एत अचल अडल और निर्भय बनाते হবে যে अंतिम विनाशेर सीन जाते আমরা देखते पारी। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, আমাদের सोल कन्शियस হওয়ার मेहनत करते হবে। 2 नंबरे बाबा बोलছে नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। নতুন রাজধানীতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য আমাদের পড়ার পর প্রচুর ফোকাস করতে হবে, অ্যাটেনশন দিতে হবে। পাস হোকার বিজয় মালাকার দানা বাননা है, আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের ফোকাস রাখতে হবে, দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে বিজয় মালাকার দানা বিজয়ী রত্ন বাননা है। वरदाने बाबा बोलছে सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बाबा। বাবা বলছে যে সদা সবসময় ভগবান এবং ভাগ্যের স্মৃতিতে থাকো, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা হবে। डिटेल्स से बाबा बोल रही है संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रही है। এখন একদম চৈতন্য স্বরূপে বাবা বাচ্চাদের সেবা করছে। ভক্তি মার্গ में सब भगवान की सेवा करते हैं, ভক্তি মার্গ में ভক্তরা ভগবানের সেবা করে। কিন্তু আমরা কিতনা ভাগ্যবান যে এখানে স্বয়ং ভগবান এই চৈতন্য ঠাকুরের কি সেবা স্বয়ং ভগবান করতে। বাবা আমাদের চৈতন্য ঠাকুরদের সেবা করছে। কিভাবে সেবা করছে, কিভাবে পালনা দিচ্ছে না, অমৃত বেলা ওঠাতে হ্যাঁ, ভোগ লাগাতে হ্যাঁ, सुलाते हैं, রেকর্ড পর শোনা, রেকর্ড পর বাবা আমাদেরকে ঘুম পাইয়ে দিচ্ছে, রেকর্ড পর আমরা বাবার গান শুনে উঠছি। ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं, इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। বাবা বলছে এই ভাগ্যের খুশিতে থাকো, সদাই দোলনায় ঝুলতে থাকো, बाप को कोल में गोद में थको, सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाटकोट करते हैं। स्लोगन में बाबा बोलचे अपना हर्षित मुख चेहरा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। और जो सब समय हर्षित मुखे थको, हर्षित मुख चेहराई तुम्हार एक सेवा, जाते सबाई बुझते पारे जे खूब प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, यही साच्ची सेवा है। अव्यक्त ईश्वरा में बाबा बोलছে अशरीरी বা বিদেহী स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा बोलছে बार बार विदेही निराकार अशरीरी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना, अशरीरी अर्थात आवाज़ से परे। शरीर है तो आवाज़ है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकेंड में सर्विस के संकल्प में आओ। বাবাজি যখন সেবা করবে 1 সেকেন্ডে সার্ভিসের সংকল্পে এসো, আবার 1 সেকেন্ড में सर्विस से পরে স্বরূপ में स्थित हो जाओ, আবার डेड साइलेंसे चले जाओ। কার্যপতি যখন কার্যে আসবে তো শারীরিক ভান में এসো, फिर सेकेंड में अशरीरी हो जाओ। जब ओम ड्रिल शांति। पक्का होगी 1/11/2025 की प्रातः मुरली। सामना कर सकेंगे। বাবা বলছে বারবার মিঠে এই বাচ্চে ड्रिल करबे, तुम इस ये रूहानी सेकंड में यूनिवर्सिटी शरीर में के आसो, स्टूडेंट काम हो, करो, काज करो, तुम्हारा आবার काम सेकंड में है অশরীরী হয়ে যাও, सारे বিদেহী হয়ে যাও। ইউনিভার্স को এই অভ্যাস बाप যখন का রুহানি मैसेज ড্রিল देना। পাক্কা হয়ে যাবে, বাবা বলতে তখন চাইছে যে আমরা তোমরা এই রুহানি শক্তিশালী হয়ে ইউনিভার্সিটির যাবে এবং ছাত্র, সমস্ত তোমাদের পরিস্থিতি কাজ পার হচ্ছে করতে গোটা ইউনিভার্স অর্থাৎ ओम विश्व को शांति। मैसेज देना। प्रश्न में बाबा बोल रही है